नमस्कार जय जगन्नाथ मु जगदीश आपण अनंतर चैनल को स्वागतम करुच्ची। आजिर ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶନି 7.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ହେଉ, ଏହି ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5 ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5 ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଦାତା ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଥାଉ ସେହି କର୍ମର ଆଧାରରେ ହିଁ ଶନି ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଉ, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଏବଂ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଯଦି ଆମର କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଅଧା ରହିଯାଇଥାଏ, ତ ପରଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତେବେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଏତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ତ ଆମକୁ ସେମିତିରେ ହିଁ କେହି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଚାକିରିଟି ମିଳିଥାଏ। କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡରି ଯାଇଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାକି ଶନି 7.5ରେ ଶନି ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ବନାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବା, ଠିକ ବାଟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ତାକୁ ଡରିଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି 7.5ର ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୀନ ରାଶିର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାପରି ଘଟଣା ଘଟିନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଶନି 7.5 କଥା କହିବା ତ ଶନି 7.5ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ସହିତ ଏକାପରି ଘଟଣା ଘଟିନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି।
तो शनि जदि आपणकर उच्च स्थिति रे अछंती तो बुझीजिबे जे पूर्व जन्म रे आपणकर कर्म ठीक थिला एवं शनि जदि आपणक कुंडली रे खराब स्थिति रे थांती तो आपण जानि जिबा उचित जे पूर्व जन्म रे आपण किछि ना किछि भूल कर्म निश्चित भाबरे करिसंती जहा फल रे आपणक कुंडली रे शनिकर स्थिति मध्य खराब अछि एवं ताहा आपणको आपणकर कर्मर दंड देबा पई ही अछि तेबे ताकू मध्य आपणको स्वीकार करिबा उचित एवं पुनर्बार भूल को दोहराइबा उचित नुहे तेबे बंधु माने आसुथिबा नूतन वर्ष 2025 मसीह 30 मार्च 2025 को आपणकर शनि 7.5 द्वितीय अध्याय आरंभ होइजिबो तो बंधु माने आपणकर मीन राशि अटे एवं वर्तमान शनि आपणकर द्वादश भावरे अछंती कारण द्वादश भाव को शनि आसिले ही आपणकर शनि 7.5 आरंभ होइथाय एवं 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे जहा फल से दिन ठारू आपणकर शनि 7.5 द्वितीय चरण आरंभ होइजिबो 30 वर्ष पर शनि आपणकर राशि को चलन करिवे तो बंधु माने आपण माने ध्यान रखिबे जेतेबेले शनि आपणकर राशि को चलन करिवे आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे तो आपणकर ओभर थिंकिंग बढ़ी जिवो अଯଥା कथा को नेकी आपण अधिक टेंशन हेबे अधिक चिंता करबाको लागिबे जो कथार कि किछि मूल्य नथिबो आपण सेहि भली छोट छोट कथा को नेकी बहुत डिप्रेस होई जिवे एवं जोठारे आपनको सठिक डिसीजन नेबा कथा सेठारे आपण डिसीजन नै पारिबे नाही कारण प्रथम भावटी होइताय चंद्रमा एवं चंद्रमा हेउछन्ते हमर मनर कारक ग्रह जेतेबेले चंद्रमा को ऊपर शनि विराजमान करिथांती तो आपनको मध्यरे ए सब देखा देइथाय तेबे एकथा मु आपनको एथिपाई कहूची जे आपण पूर्वरु जानि नेबा उचित जे आपनको सहित ए सब हेबो तेणु एसबू कथा को लेकिन आपण अधिक चिंता करंतु नाही आपण जिते पारिबे रिलैक्स रहिबा पई चेष्टा करंतु कारण रिलैक्स रहिले ही आपण निजर लक्ष्य रे अधिक फोकस करि पारिबे मात्र जदि आपण अଯଥା कथा को लेकिन टेंशन होंती तो आपण निज लक्ष्य रे आगे पारिबे नाही आपण निज लक्ष्य रे फोकस करि पारिबे नाही आपण संपूर्ण रूप से पॉजिटिव रहिबा पई चिंता करंतु आपणको सहित जहा भी घटना घटुची आपण भाबंतु जे ताहा आपणकर भलो पई ही घटुची आपणको भविष्य रे भलो हेबा पई ही वर्तमान आपणको कष्टर सामना करबाको पडुची तेबे बंधु माने एथिपाई आपण किछि प्रतिकार मध्य निश्चित भाबरे करबा उचित जे हम वीडियो शेष रे जानिबा आपण जदि एही प्रतिकार गुडी को करन्ते तो निश्चित भाबरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो आपणकर वैवाहिक जीवन हेउ प्रेम जीवन हेउ आपणकर कार्य क्षेत्र हेउ आपणकर शिक्षा क्षेत्र हेउ प्रत्येक क्षेत्र रे आपणक मन रे कंफ्यूज क्रिएट हेबो आपणक मन रे एक शंका उत्पन्न हेबो तो एसबू को आपणको निज मन भीतर को आनिबार नाही एसबू को आपण जेते पारिबे अवॉइड करबाको चेष्टा करिवे मने रखिबे आपण निजर वैवाहिक जीवन रे केबे भी आर्गुमेंट करिवे नाही कारण जदि आपण किछि आर्गुमेंट करूछंती तो यार बहुत खराब प्रभाव आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे पड़िबो आपणकर संपर्क उपरे पड़िबो कौनसी प्रकार भी नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव चिंताधारा आपणको निज मन भीतर को आनिबार नाही तेबे आपणको पई गोटे पॉजिटिव रहउची जे आपणकर करियर रे चेंजेस आसीबो आपणकर ट्रांसफर हेबार बहुत अधिक पॉसिबिलिटी रहउची जो व्यक्ति कौन चाकरी नथिला आपण चाकरी अनुसंधान रे थिले तो आपणको नूतन चाकरी प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुछि एवं जो माने अविवाहित अटंती विवाह बयस होई गले मध्य आपणकर विवाह स्थिर होई पारु नाही तो आपणकर विवाह जोग मध्य खोली जिबाको जाउछि सेतेबेले आपणकर शनि 7.5 रो द्वितीय चरण आरंभ होई जिवो सेतेबेले आपणकर विवाह जोग मध्य खोली जिवो आपणको आपणको इच्छा मुताबिक स्थान रे विवाह होई परिबो कारण शनिकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहिबो तो सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं शनि समय को निर्धारित करिथांती अर्थात 2025 एवं 2026 मसीह आपणकर विवाह हेबार जोग रहुछि एठारे आपणकर ऑनलाइन रो काम मार्केटिंग रो काम टूर एंड ट्रैवल रो काम डिजिटल रो काम लुहार सह जड़ित कोनोसी काम कोनोसी मशीन रो काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो काम तो एई प्रकार रो कार्य रे आपण चेंजेस देखिबाकू पाइबे जदि आपण एही सब लाइन रे कार्य करूछंती तो याको बढ़ाइबा पई आपण चेष्टा करिवे सेही सब जिनिस को आपण शिखिबा पई चेष्टा करिवे तो जेतेबेले आपणकर द्वितीय चरण आरंभ होइजिवो सेतेबेले आपणको बस गोटिए कथार ध्यान रखिबार अछि जे ओभर थिंकिंग ठारो आपण दूरे रुहंतु आर्गुमेंट ठारो दूरे रुहंतु नेगेटिव चिंताधारा ठारो दूरे रुहंतु जेते पारिबे निजको पॉजिटिव रखंतु निज मन रे पॉजिटिव चिंताधारा रखंतु केवल एतिकी कथार ही आपणको ध्यान रखिबार अछि
तो जितेबाला आपणकर द्वितीय चरण स्टार्ट हो सेतेबेले शनिकर दशम दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे रहिबो एवं सप्तम दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहिबो एवं तृतीय दृष्टि आपणकर तृतीय भाव उपरे रहिबो। तो जितेबाला शनिकर दशम दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे रहिबो तो सेतेबेले आपण कठिन परिश्रम करिवे आपणक पाखकु टार्गेट्स आसीबो मात्र जेते काम आसिले मध्य सेई काम गुड़िक आपण करिनेबे आपण आगको बढ़िबाको प्रयास करिवे आपणकर प्रयास आपणकर डेडिकेशन एवं आपणकर कार्य करिवार शैली द्वारा आपणकर सामना बेला आपणक उपरे प्रसन्न हेबे मात्र आपणकर अग्रसर धीरे धीरे हेबो एमिति नुहे जे आपण बहुत शीघ्र ही आगको बढ़ी जिवे आपण परिश्रम करि चलिबे एवं धीरे धीरे आगको बढ़ी चलिबे। शनि हेउछन्ति धीरतार कारक ग्रह तो शनि आपणको परिश्रम तो कराइबे मात्र फल आपणको धीरे धीरे प्रदान करिवे। तो बंधु माने शनि साढ़े जो तीनोटी चरण रही ता भितर सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण होता है द्वितीय चरणटी। द्वितीय चरण में शनि आपको अधिक फल प्रदान करिथांती ताहा नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो। तो आपको बास एतिकी कथार ध्यान रखिबार अछि आपणको कौनसी भी क्षेत्र में तरबरिया भाव में कौन डिसीजन नेबार नहीं ता आपणकर प्रेम जीवन में हो वैवाहिक जीवन में हो कार्य क्षेत्र में हो कि शिक्षा क्षेत्र में हो कौनसी भी क्षेत्र में आपण तरबरिया भाव में किसी भी डिसीजन नियंतु नहीं एवं निजर क्रोध एवं जिद्दी उपरे मध्य आपणको कंट्रोल रखिबार अछि कारण शनि आपणकर प्रथम भाव को आसिले आपणक मध्य जिद्दी स्वभाव देवे फालतू कथार ही आपण जिद होइजिबे आपण जिद्दी करबाको लागिबे एवं नाराज मध्य होइजिबे। तो ए सब कथा प्रति आपको विशेष ध्यान देवार अछि एवं शनिकर दृष्टि जितेबाला आपणकर दशम भाव उपरे रहिबो तो आपण नुआ नुआ जिनिस को शिखिबाकू लागिबे बहुत किछि जिनिस आपण जानिबाकू पाइबे जहा फल ही आपण मैच्योर होई परिबे बहुत नुआ नुआ लोकंक सहित मध्य आपणकर संपर्क बढ़िबो नुआ नुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपणक उपरको आसीबो। तो एठी आपणकर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िबो आपणकर कार्य क्षेत्र को नेकी हो किंबा आपणकर परिवार को नेकी हो आपणक उपरको अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसीबो। तो बंधु माने आपण रेस्पॉन्सिबिलिटी को डरी जांतु नहीं कारण मु प्रथमरु कहि सारिछि जे कोनोसी भलो जिनिस मिलिबा पूर्वरु आपणकर परीक्षा निया जायथाय। तो वर्तमान आपणको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलुछि अर्थ आपणको पाई एक भलो भविष्यत रहिछि आपण जदि सेही रेस्पॉन्सिबिलिटी को भलो भाबरे पालन करंती तो निश्चित भाबरे भविष्यत रे आपणको पाई एक आरामदायक जीवन अपेक्षा करी रहिछि। तो जहाँ भी आपणको जीवन रे आसुछि ताको आपण हसी हसी स्वीकार करंतु भगवानकर इच्छा माने आपण से जिनिस को स्वीकार करंतु कारण ताहा प्रकृत रे भगवानकर इच्छा ही अटे। मन रखिबे एही समय आपण पार्टनरशिप रे आखि बुझी विश्वास करिवे नाही जदि आपण पार्टनरशिप रे कोनोसी बिजनेस स्टार्ट करिबा पई चाहुचंती तो बहुत भाबी चिंती आपण डिसीजन नियंतु। तेबे बंधु माने आसुथिबा समस्या गुडी को दूर करिबा पई एवं शुभत्व को बढ़ाइबा पई प्रत्येक दिन आपण शनिकर बीज मंत्र जप करिबा उचित जे पर्यंत आपणकर शनि साढ़े समाप्त न होइछि से पर्यंत प्रत्येक दिन आपण शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण निश्चित भाव में हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु यह आपणक पई बहुत जरूरी अटे एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य मध्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो। जय जगन्नाथ राधे राधे। आमंत्रण चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब